Ya, hari ini kita akan membahas kapitel Zech ya, kapitel 6. Kemarin ada PR, sudah dikerjakan, Kak Dinda? Sudah, Frau. Tapi kan, Frau, semalam itu kan seingat saya ada dua PR. Tapi yang satunya kayaknya lupa saya screenshot deh, Frau. Tapi Yang, saya lupa halaman berapa. yang ini kan tentang modal tuh. Oh iya, itu satu, Frau. Terus dia warna oranye deh semalam, Frau. Cuman saya lupa yang halaman berapa dan saya nggak screenshot. Atau mungkin saya yang itu ya, lupa itu PR atau enggak. Atau yang ini? Bukan ya? Bukan, bukan. Seingat saya yang hanya yang modal verb. Ya, kita bahas yang itu dulu aja ya. Oke, Frau. Yang nulis kalimat ya, Frau. Iya, richtig. Oke. Oke, saya buka dulu em, materi yang kemarin. Ada kesulitan, Kak Dinda? Belum, Frau. Belum ya? Masih lancar sejauh ini. Hmm. Tapi saya boleh nanya lagi nggak, Frau? Yang kemarin, kalau dia make DEM, DEM Mm-mm. itu kalau dia misalnya posisinya jadi objek ya, Frau? Atau gimana kemarin? Betul, kalau posisinya jadi objek dan artikelnya emang maskulin. Kalau artikelnya feminin atau neutral, di atau das, itu tidak perlu diubah. Gitu. Ya, ini kemarin. Um, Eins bis sechs. Ini Kak Alfi sudah bergabung. Halo, guten Abend. Guten Abend semua. Wie geht es dir? Gut, danke. Und dir? Es geht mir auch gut, danke. Ya, kita akan bahas modal verben. Ya. Oke, nomor eins, bitteschön Kak Dinda. Oke, Frau. Jadinya adalah die Kinder können Schokolade essen. Können, Können Schokolade essen. hmm, Schokolade essen. Begini, Iya, Frau. Eh, oke. Gut, die Kinder können Schokolade essen. Aber hier konteksnya adalah boleh. Kak. Jadi kalau können itu kan bisa dan tidak bisa tentang sebuah ability, apa ya, kemampuan gitu. Nah, di sini konteksnya adalah boleh atau permission gitu. Em, yang lebih tepat modal verbnya apa coba? Dürfen, dürfen. Richtig, ya. Dürfen seharusnya ini ya. Dürfen. Gitu. Jadi perbedaan dari Kenan itu em, kalau Kenan itu tentang ability, tentang kemampuan. Contohnya di Kinder können ein Auto fahren. Anak-anak bisa mengendarai mobil. Nah, em, itu konteksnya adalah anak-anak itu sudah mahir mengendarai mobil.
Tapi kalau di Kinder, dürfen Auto fahren, maksudnya adalah em, anak-anak boleh sudah legal untuk mengendarai mobil seperti itu. Ada izin untuk mengendarai mobil. Itu ya. Jadi konteksnya können dan dürfen itu seperti itu. Gitu Kak Dinda, gimana? Oke, Frau. Coba sekarang Kak Dinda ke yang nomor 2. Gitu, gimana kira-kira? Hmm, das Mädchen kann nicht kochen. Mäd eh, Mädchen kann nicht kochen. Ja, richtig. Ya, gini. Das Mädchen kann nicht kochen. Kan ini tentang ability, tentang kebisaan, kemampuan. Dipakai können. Dan kemudian dikonjugasikan dengan Mädchen, gadis itu. Jadi orang ketiga atau sie. Nah, eh, atau s ya, karena artikelnya das. Kann nicht kochen, richtig. Gut. Verben selalu di posisi akhir karena ada modal verben di sini. Good, ya. Selanjutnya ini Kak Krisman sudah bergabung. Halo, guten Abend, Kak Krisman. Guten Abend, Frau. Wie geht es dir? Gut, Frau. Ya, nomor 3 ini siapa dulu? Kak Alfi mungkin bisa? Bisa, Frau. Oke, ya, bitteschön. Wir müssen zur Schule gehen. Zur Schule gehen. Wir müssen zur Schule gehen. Ähm, ja, richtig. Itu karena datif, jadi dia di Schule berubah jadi der. Genau, richtig. Jadi, em, ya, berangkat sekolah itu zur Schule gehen. Misalkan saya mengatakan saya pergi ke sekolah jam 6. Ich gehe zur Schule um 6 Uhr. Gitu. Richtig. Wir müssen zur Schule gehen. Ini zu der. Gini aja. Supaya zu der Schule gehen. Kenapa ini der? Padahal Schule artikelnya di. Itu akan kita pelajari di bab kasus datif ya. Jadi nanti selain nominatif dan akusatif itu masih ada datif dan genitif. Nah, tapi akan kita pelajari di materi selanjutnya. Oke, Dankeschön Kak Alfi. Jetzt Nummer 4. Wer möchte Nummer 4 lesen? Kak Krisman, bisa? Halo Kak Krisman? Oke, kalau masih belum em, yang lainnya, Kak Putri masih sholat mungkin. Kak Dinda, bisa sekali lagi? Oke, Frau. Du sollst Mhm. die Katze suchen vor dem Abend. Oke. Em, untuk membentuk sebuah kalimat dengan modal verben, verb aslinya seharusnya ada di mana, Kak?
Kak Dinda? Em, Suhennya di belakangnya, Bro. Richtig. Ya, suhennya ditaruh di paling belakang. Ya, du sollst die Katze vor dem Abend suchen. For ini sebelum dem Abend. Kenapa dem? Karena ini for itu plus datif. Ya, nah ini dem ini dari datif. Sebelum malam hari. Ya, du sollst die Katze vor dem Abend suchen. Nah, verbnya paling belakang. Kemudian konjugasinya sudah betul du sollst. Richtig. Nomor 5, Kak Krisman bisa? Ya, nomor 5. Nomor 5. Es will nie gehen. Mereka, Will nie gehen. mereka bahasa Jermannya apa, Kak? Mhm. Mereka. Ya, oke. Mereka itu bahasa Jermannya sie ya. Sie, ya, sie itu ada sie dia perempuan, sie mereka, dan sie Anda. Nah, mereka itu sie. Kemudian, em, tidak perlu dikonjugasikan jadi wollen, bukan will ya. Sie wollen nicht gehen. Seperti itu. Jadi ini tadi yang perlu dibenahi di bagian konjugasi dan mereka ini. Mereka itu sie ya. Sie wollen nicht gehen. Gut, Nummer 6, bitteschön. Wer möchte ähm, diese Nummer lesen? Kak Putri? Sudah bisa? Eh, iya, Bro. Ya, oke. Eh, Bitteschön. eh, apa ya, Vater? Mhm. Eh, nih, Nigen Auto. Hmm. Ini Iya, kayaknya, Bro. modal verbnya yang mana, Kak? Modal verben itu yang ini kemarin ada dürfen, boleh, können, bisa, müssen, harus, sollen sebaiknya, wollen, ingin, mögen itu suka. Oh, kalau tidak suka, Mm-mm. Nah, tidak suka apa ya? konjugasinya yang ini. Kalau der Vater jadinya Ah, yang mana, Bro? Maaf. Oh, apa sih? tadi kan der Vater apa ayah tidak suka mengendarai mobil. Iya, Jadi kalau menggunakan tidak modal suka, verben yang mana? yang mana ya, Bro? Maaf, Bro. Saya kurang ini, yang ini. Masih belum paham, Bro. Oke. Jadi modal verben itu sama seperti ini auxiliary verb di dalam bahasa Inggris. Jadi ada can, must, should, would seperti itu. Nah, bahasa Jerman juga ada. Jadi
em, dürfen. Nah, ini sudah ada artinya ya, bisa disesuaikan. Nah, kalau misalkan tadi ayah tidak suka mengendarai mobil, jadi kita pakai yang ini, suka, mögen. Nah, Oke. mögen, kemudian dikonjugasikan ke Vater. Vater itu kan orang ketiga laki-laki, jadi ya. Nah, ini em, konjugasinya pakai mag gitu. Oke. Nah, der Vater mag nicht, care-nya tidak perlu. Mag nicht, verbennya mengendarai itu apa? Pak? Far. Fahren, richtig. Ya, jadi fahren-nya taruh di paling belakang dalam em, keadaan infinitif atau tidak dikonjugasikan dengan apapun. Jadi kata kerja aslinya tuh yang dikonjugasikan yang modalnya gitu. Jadi der Vater mag nicht Auto fahren. Tidak suka mengendarai mobil. Oke, gitu. Nah, eh, Frau, ya Kak Dri, saya Frau Kak Kak Dinda. Dinda. Mm-mm. Mau mastiin Frau yang nomor 2 tadi, das Madsen-nya, kannya belakangnya tetap N atau ada T-nya, Frau? Saya bikin pakai T. Ah, kan itu konjugasinya kalau orang ketiga itu tidak ada T-nya, Kak. Oke, Frau. Oke. Mm. Jadi bisa diamati di khusus untuk modal verben ich dan RZS itu konjugasinya sama. Ich darf, RZS darf. Ich kann, RZS kann. Gitu. Ich soll, RZS soll. Tidak perlu diberi T. Memang ini tidak beraturan ya. Oke, mungkin itu pembahasan kita. Kalau misalkan ingin menambah latihan, bisa di latihan di Deutsch Aber Hallo, Seite, Seite, berapa ya? Modal Verben ini. 25. 26 ya. Here, tapi yang tentu tidak dalam bahasa Indonesia ya. Di Deutsch Aber Hallo yang sudah saya kirimkan. Nah, ini hanya mereplace dari enggak, ini menyisipkan modal verben wollen dalam kalimat-kalimat ini. Wir kommen nicht mit wollen, nicht mitkommen. Nah, em, ini bisa dikerjakan secara individu ya untuk modal verben. Ya, untuk pembahasan modal verben sepertinya cukup sampai situ. Kita akan em, membahas kembali. Ini masih saya share yang mana? Kita akan bahas kembali yang di next week ya. Ya, oke. Gut. Kapital 5 haben wir schon gemacht. Kita sudah menamatkan kapitel 5. Jetzt kommen wir zu die nächsten Teil, die nächsten Kapitel, nämlich Zeit mit Freunden. Kita akan em,
lanjut ke kapitel selanjutnya, yaitu kapitel 6 dengan judul Zeit mit Freunden. Was ist Zeit mit Freunden? Zeit mit Freunden. Waktu dengan teman ya, Frau. Betul. Ya, waktu dengan teman-teman. Ini Freunden ini plural. Nah, kita di sini akan membahas tentang über Freizeit sprechen. Freizeit, kira-kira apa? Freizeit. Waktu luang. Richtig. Waktu luang, teman-teman. Kita akan membicarakan tentang waktu luang bersama teman-teman atau keluarga. Ya, Freizeit. Waktu luang. Ya. Nah, kemudian das Datum verstehen und nennen. Em, memahami tentang tanggal dan menyebutkannya. Nennen, menyebutkan, verstehen, understand. Nah, kita kan sudah ya di pertemuan kedua bahkan bahwa datum itu atau tanggal itu penyebutannya berbeda dengan angka. Kalau angka kan kita cukup mengatakan eins, zwei, drei gitu. Sedangkan tanggal itu harus menggunakan ordinal Zahlen atau nom angka bertingkat. Jadi 1. April, 1. Januar, 2. August, 3. Oktober, gitu. Nah, ini sepertinya akan kita bahas sedikit saja karena kita sudah membahas itu. Kemudian über Geburtstage sprechen. Membicarakan tentang Geburtstage, Geburtstag, Hari Tanggal lahir. lahir, Frau. betul, richtig. Geburtstag atau ulang tahun ya. Ya sebenarnya Geburts itu kelahiran. Tag, hari kelahiran. Ya saya tulis di sini aja. Kelahiran atau ulang tahun. Nah, ini juga kita bahas sedikit saja karena kita sudah pernah. Kemudian, eine Einladung verstehen und schreiben. Was ist Einladung? Undangan. Richtig, undangan. Kita sudah mengenal itu di bab sebelumnya, tapi kita belum pernah praktik menuliskannya ya. Undangan. Nah, di bab ini kita akan praktik menulis undangan. Bagaimana cara menulisnya, kemudian sebenarnya tidak hanya undangan ya, mungkin nanti ada brief atau surat gitu. Nah, undangan yang dimaksud ini mungkin adalah undangan hari ulang tahun. Oke, und die nächste Thema ist Essen und Getränke bestellen und bezahlen. Nah, das haben wir gemacht. Kita sudah melakukan ini, memesan minuman dan makanan dan membayarnya. Nah, ini sudah kita tidak perlu membahasnya atau mungkin nanti kita menemukan ungkapan baru atau kosakata baru bisa kita tambahkan. Oke. Und über ein Ereignis sprechen. Ereignis apa? Event. Event, richtig. Ereignis itu event atau peristiwa, kejadian juga bisa. Jadi menceritakan tentang suatu kejadian atau peristiwa. Kemudian mungkin ada lagi di sini. Nah, wichtige Informationen in Texten finden.
Finden apa kemarin? Menemukan. Menemukan. Good. Menemukan wichtig. Wichtig. Itu adalah penting. Wichtig itu kata sifat. Makanya W-nya kecil, bukan kapital. Wichtige Informationen in Texten finden. Menemukan informasi dalam teks. Informasi penting dalam teks. Und ja, Veranstaltungstipps im Radio verstehen. Was ist Veranstaltungstipps? Veranstaltung? Organizing event juga bisa ya. Hmm, Presentation, pre- presentasi. apa ya? Em, apa ya? Lebih tepatnya, bentar. Saya cek dulu. Veranstaltung. Ups, sebentar, teman-teman. Ah, acara. Veranstaltung sebenarnya event benar, tapi lebih ke em, show gitu. Veranstaltung. Tapi mungkin ini Veranstaltungstipps ini akan kita lihat konteksnya ya nanti di kapital ini im radio di radio. Oke, strategi beim Lesen und Hören wichtige Informationen verstehen. Nah, ini untuk strategi dalam memahami informasi ketika membaca dan mendengarkan. Ini nanti kita belajar. Oke, jetzt wir sprechen über Freizeit. Kita akan membicarakan tentang waktu luang. Seperti biasa, es gibt hier wie viele Bilder hier? 12 Bilder. Oh, banyak. Ja, sehen Sie die Fotos an. Welche Freizeitaktivität passt? Raten Sie. Passt? Cocok? Waktu luang, aktivitas waktu luang. Jadi ini kumpulan dari dua kata ya. Tiga kata malah. Freizeitaktivität. Freizeit, waktu luang. Aktivität, aktivitas. Aktivitas waktu luang yang mana yang cocok? Raten Sie. Was ist raten? Raten. Recommend Nein. Raten itu misalkan saya sepertinya dulu pernah. Kommst du aus Jakarta ke Alfi? Nah, seperti itu meraten. Bist du, ähm, bist du ledig? Atau heißt du, heißt du Alfi? Gitu. Raten. menanyakan. Apa sih ya? Menebak. Lebih tepatnya. Oh, Menebak. menebak. Richtig. Ya, raten itu tebaklah gitu. Nah, oke. Em, Ungkapan yang digunakan bisa ich glaube itu I think gitu. I think Bild eins ist apa kira-kira gitu. Atau bisa juga vielleicht, vielleicht itu maybe. Heh,
Maybe. Nah, setelah em, posisi satu, posisi dua harus verb ya. Ist. Maybe ist built fünf Fußball spielen. Gitu contohnya. Oke. Bitte rate mal. Tebaklah nomor Bild Nummer eins. Bitte schön. Wer möchte es raten? Siapa ingin menebak nomor eins? Ini memang gambarnya tidak jelas. Fußball spielen? Menggunakan ungkapan ini, Kak Alfi. Oh ja, ich glaube, Bild eins ist Fußball spielen. Fußball spielen. Fußball spielen. Mm, was ist äh, die Bilder hier? Kannst du beschreiben? Bisa dideskripsikan ini apa ya sebenarnya? Itu bola kayaknya. Itu yang kotak-kotak di bola, motif di bola. Oh, oh iya iya, bisa bisa. Oke. Ja, vielleicht Bild eins ist Fußball spielen. Ja, okay. Die nächste Bilder, wer möchte raten? Möchte es raten? Siapa ingin menebak? Yang kedua, ini memang kurang jelas ya. Apa ya kira-kira? Ini di sini sudah ada beberapa pilihannya. Contohnya ini fitness studio, gehen di fitness, kemudian Fußball spielen, main bola, grillen, me, apa ya, ngegrill, spielen, spiele itu game ya, game bermain game, si fahren, me, apa, menaiki ski ya, Bermain nggak sih, Prof? bermain ski, richtig, ski fahren, klettern, klettern itu memanjat, feiern, merayakan, ini nanti apa, klettern, memanjat, feiern, merayakan. Eh, Fahrradfahren, ya kita sudah tahu itu. Wandern, wandern itu apa ya? Jalan-jalan. Tapi konteksnya jalan-jalannya ke alam ya. Atau apa ya? Traveling, bro. Traveling. Ya, travelingnya tapi konteksnya alam ya. Biasanya wandern itu ke alam. Gitu. Ya, traveling. Einen Film sehen, nonton film, ins Café gehen, dari komputer spielen. Nah, oke, nomor 2. Kira-kira apa ya ini? Ini juga ich habe keine Idee. Ich habe keine Idee. Saya tidak ada ide nih yang kedua. Ist das Spiele spielen? Bermain game? Enggak. Apa ya kira-kira? Hmm, atau bisa ya gimana? Wer hat eine Idee? Nomor 8 yang bermain game kayaknya. Nomor 8. Ah, nomor Oke, beda Kak siapa ini? Kak Aji. Rate mal die achten Bilder. Coba ditebak menggunakan ini ya, ungkapan ich glaube, atau vielleicht, gitu. Yang ke-8. Boleh lihat gambarnya, Prof? Ini Apa ya? yang Nomor 2. Nomor 2. Nama Zuan.
Em, Ini egal, Greenland, Kak Aji. Greenland. Oh, Kak Aji bisa menebak yang nomor manapun. oh, terserah, Frau. Ya, terserah. Oh, oke. Berarti oke, berarti ich glaube Bill eins ist Bill äh, Eins? Bill eins ist Bild eins haben wir schon gefunden. Kita sudah menemukan yang gambar pertama. oh, sorry, Frau. Kok Bill eins? Bill 9 ist Mm-mm. äh, Klaven. Oh, Bild 9? nein, nein. Äh, ich, ich glaube, Bill 3 Mhm. ist Klaven. Klettern, ya. Oh, Clayton ya. Mhm. Oh, Okay. sorry, Frau. Ja, stimmt. Nur Bild 3 ist Klettern. Hier ada talinya ya. Pengaman. Pengamannya. Stimmt. Steam. Itu setuju artinya. Setuju, stimmt. Ya. Atau ich stimme zu, tapi nanti saja. Stimmt, gitu aja. Ya, wer möchte andere Bilder raten? Siapa ingin menebak ähm, wer möchte andere Bilder raten? Hmm. Frau, aku mau nanya, Frau. Boleh? Ya, Kak Aji, Di Jerman itu banyak muslimnya ya, Frau, atau gimana? hmm, ada di beberapa negara bagian yang memang banyak pendatang. Jadi ada yang em, Islamnya dari Turki, memang kebanyakan dari Turki ya. Kemudian dari Timur Tengah, kemudian yang Islamnya yang dari Asia juga ada, gitu. Tapi memang di Banyak. negara bagian tertentu. Oh, Hmm. Ya, gitu. Oke, siapa yang ingin menebak lagi? Saya kurang. Kak Dinda? Tapi saya nebak nomor noin ya, Frau. Nein. Ja, bitteschön. Oke. Ich glaube, Bild 9 ist Wonder. Richtig. Ja, setuju. Stimmt. Ich stimme zu. Wandern ya. Kita biasanya kalau mendaki gunung atau jalan-jalan ke gunung pakai sepatu ini ya. Good. The next builder apa? Mungkin ini ada beberapa gambar lagi. Saya Frau. Kak Putri, bitteschön. Iya. Number 7. Nomor 7. No. Iya. Oke. Eh, sebentar tulisannya kecil banget ini. Sama saya gedein dulu. Eh, ich glaube, Bild 7 is ins Cafe gehen. Soalnya dia Kafe kayak Kino. megang Richtig.
Good. Ya, sepertinya ini dia megang eine Tasse, memegang sebuah cangkir, gitu. Richtig? Betul, oke. Nah, itu ya. Em, saya masih penasaran yang gambar kedua nih. Apa ya kira-kira? Itu kayaknya spill-spillan deh. Spill-spillen ya. Karena Kemudian kalau yang komputer nomor spillan apa? itu nomor komputer spillan. Ah, so. Oke, oke. Yang nomor 4, apa kira-kira? Remote, Remote TV remote, ya, Farah? Remote TV Ah, kayaknya. remote apa itu bahasa Jerman? Iya saya. benar. Einen Film sehen. Oh Oke. iya, Ya, ya. Betul, betul, betul. Iya, ini mungkin sebuah game ya. Spiele, spielen. Gut, wir haben schon gefunden, alle gefunden. Kira-kira ada kegiatan yang tidak di yang nomor ini bro. Nomor nomor ini Zolf ya. Wolf. Zolf. Oh, Itu sekiparan. Ya, iya skipper. ya, das ist eine Skibrille ya. Kacamata ski kelihatannya ini. Iya. Ya, richtig. Hier ist natürlich Grillen. Hmm, Natürlich itu tentu saja. betul, tentu saja. Natürlich, tentu saja. Natürlich, tentu saja. Kemudian vielleicht Nummer 5 ist mm, Flying Flower. Eh, Iron. Richtig. Ya, ini mungkin di sini ada lilinnya dan ini kacamata. Richtig. Stimmt zu. Saya setuju. Ya, feiern. Entah itu Geburtstag oder eine Party oder ein neues Jahr. Um, neues Jahr, apa tahun baru. Tuh. Nah, yang nomor 10 ini fitness ya. Oke. Ya, das ist eine Freizeitaktivitäten. Jetzt, em, ini kita lewati saja. Nah, ja, eine Überraschung für Sophia. Was ist Überraschung? Überraschung. Überraschungsparty. Wenn ich eine Party habe, dann meine Surprise. Freunde hat Surprise ya. mir, ja, gut, Surprise. Gini ya, Surprise. Überraschung. Nah, oke, sebuah kejutan atau kejutan. Kejutan untuk Sophia. Für ini artinya adalah untuk ya, for untuk Sophia's Geburtstag. Nah, ini teman-teman. Kalau misalkan dalam bahasa Inggris itu kan kita mengatakan Sophia, eh, birthday ini kan. Nah, kalau bahasa Jerman itu tidak perlu tanda petik, jadi langsung Sophia's Geburtstag, em, Martins Auto, mobilnya Martin, kemudian Maya, Mayas Blumen, Blumen itu bunga, bunganya Maya. Jadi tidak perlu diberi petik. Nah, misalkan
akhiran namanya S, misalkan siapa ya? Laras gitu. Jadi tidak perlu double S atau petik S, tapi langsung em, biasanya diberi petik seperti ini atau tidak usah. Laras, em, Laras apa ya? Geburtstag gitu. Jadi langsung tanpa petik. Nah, ini Sophia's Geburtstag. Lassen Sie was planen Mark und Anne. Planen, was ist planen? Es ist fast Rencana richtig. Plan ya, merencanakan. Merencanakan. Apa yang direncanakan oleh Mark und Anne? Nah, ini mereka lagi Schatten. Schatten. Mana ya? Sini. Schatten. Artinya chatan ya, chatting gitu. Chat, chatting. Oke. Nah, siapa yang ingin membaca yang bagiannya Anne? Siapa yang ingin membaca bagiannya Mark? Siapa? Ini sepertinya kita akan menemukan banyak ungkapan yang bagus ini untuk kita pelajari. Siapa yang ingin membaca Mark? Siapa yang Anne? saya Mas Bro. Oke. Kak, siapa Kak Krisman? Yang Anne. Boleh tahu? Oke. Ya, bitteschön. Hai Mark, alles klar? Klar, super Idee. Wann wollen wir feiern? Am Sonntag? Nah, ini ke bawah, Kak. Oh, ke bawah. Iya. Ya, Anne. Bei dir auch. Ja, Sophia hat nächste Woche Geburtstag. Sie wird 30. Echt? Wann denn? Am, 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 Mana, Bro? Hmm. Ya, ada yang bisa bantu? Informal atau Ini tanggal. tanggal? Mm-mm. Gimana Am, kalau ada titiknya? 17, 16, um, 7. Mana bacanya, Bro? Nah, untuk ini kan sebuah tanggal ya. Kalau tanggal itu kita menggunakan ordinal Zahlen. Nah, mungkin Kak Krisman bisa dibuka rekaman yang kita membahas tentang tanggal. Nah, jadi kalau tanggal itu biasa, nomor biasa 16 itu Zech, 16, nah diberi ten gitu. 16, nah 7 titik itu zip ten. Nih, 16, zip ten itu maksudnya 16 Juli gitu. Gitu. Coba dilanjutkan Kak Krisna. Oke, Bro. Am 16. September. Das ist ein Donnerstag. Und was möchtest du ihr schenken? Einen Tag mit Ihren Freunden. Kannst du helfen? Klar, super Idee. Wann wollen wir feiern? Am Sonntag?
am 1910, 1910, siebten. Nein, das geht nicht. Sophia besucht ihre Eltern. Und am Freitag arbeitet sie. Dann feiern wir am Samstag. Okay, am Samstag. Also am 18.07. Und was machen wir? Eine Fahrradtour und ein Picknick. Klingt gut. Wollen wir einladen? Wenn, Wen wollen wir einladen? oke. Nah, ini chatnya ngambang nih. Ini masih bertanya. Oke, Iya, ya, makanya. good. Faratur ya, Kak Krisman. Hanya tidak perlu dibaca kalau di tengah-tengah. Faratur und ein Picknick. Good. Ya, em, tadi Anna dan Mark ngomongin apa sih dia tadi? Planning jadwal Umberasum. Mm-mm, Uberasung. Terus apa? Bentuk uberasungnya apa? Mengatur jadwal tanggalnya ya. Mm. Kemudian yang akan direncanakan oleh Mark dan Anne tuh dia mau surprise bentuk apa? Dia mau ngasih mobil kah atau em, apa? Itu Fahrradtour und ein Picknick. Oke, Farad Tour dan ein Piknik. Ya, mereka merencanakan tanggalnya tanggal berapa nih gitu ya. Iya. Oke. Kita bahas satu-satu satu persatu ya. Mungkin ada kata yang tidak dipahami. Hai Mark, alles klar. Eh, alles klar itu juga bisa digunakan untuk em, sebenarnya bukan menanyakan kabar ya, tapi gimana semuanya aman gitu loh. Alles klar. Dan dia jawab ya, Anne, bei dir auch. Denganmu juga, kamu aman juga gitu. Bei dir auch. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk menanyakan keadaan temennya. Aman gak kamu gitu. Tapi untuk situasi yang formal jangan ya. Jangan tiba-tiba, halo Leute, alles klar. Nah, itu kurang kurang bagus untuk menanyakan kabar untuk semua orang. Oke, ja, Sophia hat nächste Woche Geburtstag. Sie wird 30. Nächste Woche, nächste minggu depan, minggu selanjutnya, hat Sophia Geburtstag. Dia punya ulang tahun, dia ulang tahun. Sie wird itu akan ya artinya. Sie turning gitu, akan. Ya akan berumur 30. Echt? Echt ini untuk em, sebuah ungkapan hah gitu. Bagi kita kan hah gitu. Nah, kalau dalam bahasa Jerman pakai echt gitu. Wann denn? Kapan? Tuh. Dan di sini itu hanya penekanan ya, betonung saja. Jadi itu sebenarnya artinya adalah em, karena. Tapi di sini dan itu sebuah penekanannya. Heh, kapan gitu? Ya, am 16.07. Untuk membaca tanggal ya. Oke, das ist ein Donnerstag. Und was möchtest du ihr schenken? Apa yang ingin kamu schenken? Was ist schenken? Pak, hadiahkan, teman-teman. Apa yang ingin kamu hadiahkan ke dia? Kamu ingin menghadiahi apa ke dia? Itu, schenken. Saya tulis di sini ya.
Schenken. Nah, ini biasanya tertukar antara Schenken dan Chicken. Menghadiahi. Chicken. Sting to Frau. Ya, chicken apa? Ayam ya? Daging babi, Bro. Oh, Ah, babi. itu Schinken. Oh, Hmm, daging babi. Tapi chicken itu artinya adalah mengirim, deliver gitu. Mengirim, mengirimi gitu. Nah, jadi ada Schenken menghadiahi, chicken mengirimi, Schinken itu daging babi. Ya, good. Ya, semuanya tetap dipertahankan ya. Jadi kalau ada kosakata itu dihafalkan. Ya, was einen Tag mit ihren Freunden. Nah, dia bilang, kamu mau menghadiahi dia apa? Satu hari dengan teman-temannya, gitu. Einen Tag mit ihren Freunden. Kannst du helfen? Kamu bisa membantu? Kannst du helfen? Kannst ini menggunakan modal verben ya, seperti kemarin. Kannst du helfen? Kamu bisa membantu? Klar, super ide, ide yang bagus. Wann wollen wir feiern? Wann wollen, ingin ya. Wir feiern, tadi feiern apa teman-teman? Merayakan, Bro. Kan. Good. Kapan kami, kapan kita ingin merayakannya? Am Sonntag, hari Minggu. Am 19.07. Nein, das geht nicht. Nggak bisa, gitu. Das geht nicht. Sophia besucht ihre Eltern. Sophia besucht, Orang tuanya was ist besucht? mengunjungi ya, Bro. Gut, richtig. Mengunjungi. Sophia mengunjungi orang tuanya. Und am Freitag arbeitet sie. Dan hari Jumat dia bekerja. Dan feiern wir am Samstag. Dan kemarin apa? Dan Kemudian kemudian. Kemudian kita merayakannya pada hari Sabtu. Oke, pada hari Sabtu, also pada tanggal 18 Juli. Und was machen wir? Apa yang akan kita lakukan? Eine Fahrradtour und ein Picknick. Kita akan melakukan tur bersepeda. Maksudnya bersepeda dan piknik. Klingt gut. Klingt? Was ist klingt? Kedengarannya, teman-teman. Kedengarannya bagus. Good. Klingt gut. Kedengarannya bagus. When wollen wir einladen? Siapa yang ingin kita undang? Einladen itu undang, ya. Oke, nah ini ordinal Zahlen sudah kita pelajari ya tentang ini. Jetzt machen wir weiter. Kita akan melanjutkan. Ini tentang kapan kamu berulang tahun juga sudah kita pelajari ya. Wann hast du Geburtstag? Kapan kamu berulang tahun? Nah, yang 5a itu tentang diftong, tentang vokal yang double. EI itu kita baca AI, EU dibaca OI, AU tetap dibaca AU ya. Contohnya router, Reuter, Reiter, dan lain-lain. Oke, nah jetzt kita akan pelajari tentang Einladung, teman-teman. Die Einladung, lesen Sie und beschreiben Sie. Bacalah dan deskripsikanlah was wollen die Freunde machen. Apa yang ingin dilakukan oleh teman-teman, teman-temannya Sofia. Oke, nah em, sekarang
Coba em, ini kalau misalkan kita bahas satu persatu, take time ya, agak membutuhkan waktu lama. Jadi kita langsung saja markieren Sie die Verben mitmachen, einladen, dan seterusnya. Kita akan memarkiren, menandai verb yang ada kata mitmachen, einladen, dan seterusnya. Oke, saya coba draw dulu yang, jangan draw, markieren. Ya, siapa yang sudah menemukan ini kata kerja mitmachen? Ini sudah ya, machen hier, hier mit. Einladen dan seterusnya ada yang sudah menemukannya? Itu Wirladen, Frau. Nah, oke, richtig. Wir laden Sophia ein. Nah, einladen. Gut, Ini tren bar Farben nih. Verben ya. Oh, richtig. Kita akan mempelajari tren bar. Ya, siapa yang menemukan lagi selain einladen dan mitmachen? Anfangen mungkin? itu up Holland. Via Holland. Abholen. Ya, holen ab. Wir holen dan zusammen Sophia abholen. Ya, lanjut. Einsammeln. Einsammeln yang mana? Via Sammeln. 10 Euro. Oke. Wir sammeln 10 € pro Person ein. Einsammeln. Gut. Selanjutnya, ini sudah. Mitbringen, Mitbringen yang mana, Kak? di bawah di atasnya ein, Essen dengan wir mit. Oh ya, Essen bringen wir mit. Richtig, mitbringen sudah. Ada lagi? Mitkommen. Hoffentlich Mitkommen. Konst ihr alle mitkommen. Ah ja, konnt ihr alle mitkommen? Richtig? Wir Ähm, rufen Itu Frau. Wir Unser rufen morgens Anholder. Rufen, oh ya, Rufen morgens an. Ya, anfangen belum ketemu nih. itu Frau yang unser Überraschungstag fängt Oh ya, unser Überraschungstag fängt an. Richtig. Ya, oke. Kita sudah menemukan nih, teman-teman. Nah, kenapa kok dipisah-pisah gini ya, antara mit sama machen, ein sama laden, an sama fangen. Nah, ini disebut dengan trennbare Verben. Ya, trennbar Verben. Tren itu artinya adalah sebentar. Trennen itu artinya memisahkan. Nah, jadi trennbare Verben adalah verb yang dipisah seperti itu. Jadi mit machen, mitnya dipisah dengan machen. Nah, em, s- kita sebelum ke bagaimana cara menyusunnya, kita ke artinya dulu ya. Macht ihr mit? Macht, machen itu artinya adalah em, was ist machen, teman-teman? melakukan. Melakukan. Good. Melakukan atau ya do, ya melakukan ya. Melakukan. Sedangkan mitmachen, mitmachen itu artinya adalah, siapa yang tahu?
ikut serta. Ikut serta. Ya, ikut serta. Maksudnya ikut melakukan gitu. Nah, di sini konteksnya Sofia punya ulang tahun. Ide kami untuk Geschenk ini adalah hadiah. Ide kami untuk hadiahnya adalah satu hari dengan teman-teman. Eh, kalian, ini kalian. Kalian ikut, ingin ikut. Kalian ikut serta gitu. Wir laden Sophia ein. Kami mengundang, tadi einladen, mengundang ya artinya. Mengundang Sophia. Unser Überraschungstag fängt an. Anfangen itu artinya adalah memulai. Nah, oke, jadi nanti kita akan menemukan banyak sekali em, kata kerja yang harus dipisah seperti itu, teman-teman. Oke, nah em, kita akan mempelajari tentang trennbare Verben. Oke, em, di sini saja ya. Ya, trennbare Verben tadi adalah kata kerja yang harus dipisah, harus ditrennen. Nah, makanya di sini ada pemisahnya. Tuh, einladen. Einladen ini termasuk kata kerja yang harus dipisah. Nah, bagaimana cara memisahnya? Ainnya ini ditaruh di paling belakang sebelum titik. Nah, kemudian ladennya itu seperti biasa ditaruh di posisi kedua dan harus dikonjugasikan. Contoh, einladen mengundang, sie, mereka, laden die Freunde ein. Mereka mengundang teman-temannya, teman-teman itu, itu. Nah, sekarang abholen. Abholen itu menjemput. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu ada sebenarnya teman-teman. Contohnya adalah abholen. Abholen itu menjemput dalam bahasa Inggris adalah pick up gitu kan. Pick up. Nah, em, saya menyebutmu itu kan bukan I pick up you, melainkan I pick you up. I pick you up. Richtig. I pick you up gitu. Nah, em, tapi dalam bahasa Inggris memang tidak ada verb yang harus dipisah, tapi memang pick itu harus dengan up gitu. Nah, em, kalau dalam bahasa Jerman ada verb yang harus dipisah, teman-teman. Seperti abholen. Sie holen Sophia ab. Mereka menjemput Sophia. Nah, up-nya ditaruh paling belakang. Nah, bagaimana memisahkannya? Nah, nanti kita akan belajar em, apa ciri-cirinya verb itu harus dipisah. Gitu. Nah, kemudian di sini ada informasi juga kalau misalkan ada modal verben. Kemarin kita sudah mempelajari modal verben kan? Kalau ada modal verben di situ, dia sudah menggantikan posisi kedua kan? Jadi, em, tren bar verben ini harus ditaruh paling belakang, dia sudah berkumpul dengan up-nya, itu abholen. Sie wollen Sophia abholen. Mereka ingin menjemput Sophia, gitu. Nah, lebih jelasnya kita akan ke sini, ke buku Deutsch Aberhalu ya. Di Seite ini. Auf der Seite 15 oder 16 mungkin nanti ini di sini. Ya, 16.
Trennbare Verben. Verb yang harus dipisah. Sebenarnya bare ini adalah bisa. Trennbar. Em, saya beri contoh lesbar. Itu artinya bisa dibaca. Maksudnya adalah able gitu. Em, ya, apa ya contohnya? Able. Hmm, apa teman-teman? Kalau dalam bahasa Inggris yang ada able tuh. Ini audible. Siapa tahu audible? Bisa didengar, Pak. Kedengeran. Audible itu sepertinya bisa dimakan ya. Eh, bisa terdengar. Kalau bisa dimakan apa ya? Edible, Pak. Edible, richtig. Saya lupa. Edible, bisa dimakan. Nah, dalam bahasa Jerman itu menggunakan bar, S-bar. Gini, teman-teman. Jadi bar itu penunjuk untuk em, bisa. Jadi verb Trennbare Verben itu verb yang bisa dipisah. Seperti itu. Nah, em, ciri-cirinya adalah dia ada em, imbuhan di depan itu up, an, auf, aus, dan lain-lain. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan verb dalam bahasa Jerman, depannya itu ada up, itu pasti harus dipisah, harus ditaruh belakang up-nya. Gitu. Contohnya ini, uncommon. Nah, un ini termasuk imbuhan yang harus dipisah, teman-teman. Jadi, uncommon, common, what is common? Datang. Datang. Good. Nah, uncommon itu Tiba. tiba, teman-teman. Betul. Sip. Tiba. Datang. Ya, ich komme aus Malang. Ich komme um 6 Uhr an. Saya tiba jam 6. Beda ya, datang dan tiba. Oke. Contoh lagi. Kemarin kita sudah em, ada nih sebenarnya. Kaufen dan einkaufen. Nah, membeli dan belanja ya. Ein ini termasuk imbuhan yang perlu dipisah. Jadi, ketika saya mengatakan saya berbelanja, ich kaufe ein, gitu. Einnya taruh paling belakang. Nah, coba sekarang em, kita ke hubung ya. Sini ada abfahren. Up itu termasuk imbuhan yang trennbar, yang bisa dipisah. Nah, der Bus di sini subjeknya, kemudian in 10 Minuten ini pelengkapnya. Oke, siapa yang bisa menyusun kalimat yang A? Saya coba, Bang. Oke, Karina, bitte schön. Gut. Oke. Der Bus, Der um, der Bus fahren in 10 minutes ab. 10 Minuten. Minuten ya. Hmm, Minuten ab. Nah, konjugasinya sudah betul apa eh, belum, Kak Dinda? Felt. Mm-mm. Seharusnya, Seharusnya gimana, Frank? Harusnya seharusnya felt. ini verbnya kan harus dikonjugasikan seperti biasa.
Ich fahre, Oh, du fährst. Der Bus. oh ya, Derbus. Fars ya, Frau. Yang ada ST belakang atau T. T yang belakangnya T. Fährt. Gitu. Oh. Karena der Bus itu em, barang kan ya. It. S gitu. Em, jadi fährt. Der Bus fährt in 10 Minuten ab. Good. Itu. Em, dipisah up-nya. Tapi jangan lupa ininya dikonjugasikan lagi. Ya, nomor B. Siapa ingin? Saya, Frau. Kak Alfi, ya. Du kreuzt die richtige Antwort an. Du Kreuz, Die richtige Antwort an. richtige Antwort an. Ya, betul. Du Kreuz, die richtige Antwort an. Ininya sudah dikonjugasikan, kemudian an-nya di paling belakang. Oh ya, was ist abfahren, teman-teman? Berangkat tapi yang ada jadwalnya. Mm-mm, betul, berangkat. Jadi, tadi common itu datang, uncommon tiba. Nah, sedangkan fahren itu artinya pergi menggunakan kendaraan ya. Sedangkan abfahren itu berangkat. Gitu. Der Zug fährt um 6 Uhr ab. Em, keretanya berangkat jam 6 contohnya. Oke, jetzt ankreuzen apa itu, Kak? Mencentang. Checklist ya. Menyilang, lebih tepatnya. Menyilang. Betul. Ankreuzen menyilang. Kamu menyilang jawaban yang benar. Richtig, benarnya. Antwort itu jawaban. Di ada Fragen, ada Antwort. Fragen itu pertanyaan. Antwort itu jawaban. Oke, jetzt nomor C. Siapa yang ingin membaca? Mencoba menyusun. Aufstehen. Ya, siapa? Frau, Ya, Kak Putri. itu kan yang nomor C itu jam ya, Frau? Yang C kenapa? Jam. Jam, betul. Mm-mm. Bacanya gimana, Frau? Sieben. Sieben Uhr. Eh, kemarin Oh, Kak, ya. Kak Putri hadir nggak ya yang jam? Iya, hadir pas jam itu. Cuman saya yang kemarin saya bilang agak riuh itu. Jadi saya cuman ini aja, Oke. kurang nyimak yang bagian jam itu. Sieben Uhr. Oh, berarti yang nol-nolnya nggak usah dibaca, Frau. Nggak perlu. Oke. Saya coba ya, Frau. Iya. R, Eh, R, R stehen mm-mm. 7 Uhr auf. Uhr, jangan lupa dikonjugasikan, Kak. Tambah T, bukan, Frau. Stand, 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 mana ya? Stand, gitu ya? Um, EN-nya dihapus dulu. Iya, Oh, stand, diganti. State, stand. Bacanya gimana, Frau? state. Jadi Stand, tidak perlu ada an-nya. State um. stand. Oh, oke. Er steht um 7 Uhr auf. Nah, ini sepertinya sering sering terjebak di ini ya. Sudah fokus di menaruh belakang kan yang imbuhannya. Nah, konjugasinya lupa. Lu, iya.
Oke, yang nomor D mungkin Kak antara Kak Krisman dan Kak Aji. Aussteigen. Sebelum itu, was ist aufstehen? Kira-kira. Bangun, bangun. Bangun, richtig. Nah, kita tulis di sini. Stehen, was ist stehen? Saya berdiri. Berdiri. Tuh. Sedangkan aufstehen itu bangun. Jadi kadang ada kaitannya antara verben yang belum diberi imbuhan, kadang tidak ada kaitannya. Ya, oke. Ya, saya taruh di sini. Er steht um 7 Uhr auf. Dia bangun jam 7. Yang D, You stay home. mm-mm, Stay home in ich Frankfurt aus. steige ya. Steige in Frankfurt. Gimana Kak? In Frankfurt aus. Aus, gut. Gitu. Steige, dia sudah dikonjugasikan dengan ich, kemudian ausnya ditaruh paling belakang. Oke, was ist aussteigen? Apa kira-kira? Aussteigen itu artinya adalah transit. Dia transit di Frankfurt. Oh, saya transit di Frankfurt. Aussteigen. Oke, nomor Kak Aji, bitteschön. Halo, Kak Aji? Ada yang bisa membantu lagi? Yang E? Der Zug Der Zug. kommt Eh, Zug kommt um um äh, 20, 20, 20 20 Uhr Uhr 30 30 Uhr Uhr an. an. Ya, urnya sudah ada di sini tadi. Der Zug kommt um 20:30 Uhr an. Gut, gitu. Uncommon artinya tiba ya. Der Zug, kereta itu tiba pada jam 8:30. Gitu. Oke, A bis E haben wir schon gemacht. Sudah kita kerjakan. Nah, untuk yang F sampai Y mungkin bisa dikerjakan di rumah serta cari ininya ya, cari artinya supaya nanti di hubung gerai kalian bisa mengerjakan ini. Perintahnya adalah kita memasukkan verben-verben ini sesuai dengan konteksnya. Jadi misalkan ini ada abfahren, berangkat, konteksnya adalah apa? Kendaraan ya. Jadi bisa kita taruh sesuai dengan konteks. Contohnya mungkin der Zug. Der Zug fährt in 5 Minuten ab. Nah, dan lain-lain ya. Jadi ini nanti ada ausfüllen, mengisi, einkaufen, berbelanja, mitfahren. Mitfahren ini me, apa ya? Ya mungkin nanti bisa dicari tentang
tren bar ini. Nah, sebelum kita menyudahi tentang tren bar verben, ada verben yang kelihatannya bisa dipisah, tapi ternyata tidak, teman-teman. Jadi ada contohnya adalah yang imbuhannya be, em, and, verter. Nah, ini seperti bisa dipisah karena mungkin teman-teman lihat, oh ada komen, sepertinya be-nya bisa taruh belakang. Nah, itu sebenarnya tidak bisa. Ada beberapa imbuhan di sini, ada berapa ini? Ada 7 ya. Nah, cara menyusunnya sama seperti verben biasanya. Jadi langsung dikonjugasikan. Contohnya common. Peter bekommt ein Schnitzel. Jadi be-nya tetap tidak boleh dipisah. Kemudian bekommt dikonjugasikan sesuai subjek. Seperti itu sebenarnya. Jadi jangan sampai em, ter apa ya, terbalik antara yang trend bar dan tidak trend bar. Jadi kita harus menghafalkan imbuhannya. Be, emp, ent, ter, ver. Nah, seperti itu. Untuk trend bar dan yang tidak bisa dipisah, nicht trend bar, untrend bar, seperti ini. Habt ihr Frage? Vielleicht? Ada pertanyaan? Oke. Frau, Ya, Kak Putri? berarti yang eh, bukan trend bar itu cuman endingnya aja gitu ya, Frau ya, ngikutin ngikutin dari apa namanya Konjugasinya. Subjeknya. konjugasinya aja. Mm-mm. Ah, Betul. Ya, betul. depannya tetap tetap sama aja, nggak dilepas, nggak dirubah-rubah ya, belakangnya aja Sama. sesuai konjugasinya. Betul. Jadi nggak dipisah, tetap. Kemudian konjugasinya juga sama saja. Gitu. Ke Frau. Oke. Eh, Noch Frage? Ada pertanyaan lagi? Oke, wenn nein, dan machen wir weiter. Kita lanjutkan ya di Netzwerk. Nah, ini tentang trend bar, masih tentang trend bar. Mungkin kalau masih kurang memahami atau butuh trend bar yang lain, verb yang lain, bisa mengerjakan di sini kursbuku yang Aufgabe ini dan di Übungsbuch. Nah, itu mandiri saja ya. Nah, oke. Sekarang kita akan membuat sebuah em, Einladung atau membuat sebuah apa namanya? Undangan. Oke, wie feiern Sie Geburtstag? Bagaimana Anda merayakan ulang tahun Anda? Fragen Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin. Bertanyalah kepada teman Anda dan catatlah jawabannya. Nah, ini mungkin wawancara. Wer lädst du ein? Siapa yang kamu undang? Terus kemudian siapa yang kamu telepon pada ketika berulang tahun, anrufen. Tadi mungkin kita tambahkan di sini ya. Anrufen, rufen itu memanggil sebenarnya. Memanggil. Contohnya, meine Freunde ruft mich Zahra. Gitu. Teman-temanku memanggilku Zahra. Bisa pakai rufen. Sedangkan anrufen ini menelepon artinya. Menelepon. Ya, oke. Anrufen. Was kaufst du für
dein Fest ein, einkaufen, berbelanja. Apa yang kamu eh, beli? Apa yang kamu belanja? Kamu belanja apa ketika untuk pesta itu, untuk fest itu? Wann fängt das Fest an? Kapan pesta itu berlangsung? Kemudian, wann hört es auf? Aufhören. Hören, apa itu hören? Mendengar. Gut. Mendengar. Nah, nah, sedangkan aufhören, nah biasanya kan berkaitan ya, tapi ini tidak benar. Aufhören itu Berhenti. em, berhenti, betul. Good, berhenti. Kapan acaranya berhenti? Bringen deine Gäste etwas mit? Mitbringen. Nah, di sini. Bringen itu, masih bringen, Membawa. membawa. Mitbringen, Membawa serta mengajak juga bisa ya. mm-mm. Atau ya membawa serta. Eh, ya mengajak juga bisa. Pokoknya membawa serta atau membawakan. Kalau membawakan kita em, hanya membawa barang gitu. Tapi kalau untuk seseorang, nah itu sudah mitbringen, membawakan gitu. Oke. Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab dengan em, kalimat Trennbar ya. When let's do ein, ich lade meine Familie ein. Saya mengundang keluargaku. Siapa yang kamu telepon ketika Geburtstag? Ich rufe meine Eltern an. Saya menelepon orang tuaku. Seperti itu. Oke, itu bisa kita lewati. Kemudian untuk menulis sebuah email. Nah, oke, kita akan belajar menulis sebuah email atau em, ini ya, apa namanya, undangan atau brief, surat. Oke, saya stop share dulu. Oke, kemarin kan kita em, re- sudah rencanakan di hari Jumat. Di hari Jumat waktu tes itu temanya kita adalah Schreiben. Kalau minggu lalu kita sprechen, full berbicara, membuat dialog. Em, Jumat depan kita akan Schreiben, fokus ke Schreiben. Kemarin itu kita akan mendeskripsikan tentang familia kita, fantasi familia, atau keluarga fantasi. Kalau misalkan keluarga kita memang ya sepertinya privasi ya. Jadi kita akan menuliskan sebuah keluarga fantasi. Contohnya ya Mein Mann ist Raffi Ahmad. Gitu kan eh, lebih seru ya kita. Jadi untuk Jumat depan kita mendeskripsikan keluarga. Jadi kalian bisa menggunakan kosakata tentang keluarga. Kemudian juga schreiben eine Brief. Einen Brief. Brief artinya adalah surat. Ya. Email ya email. Kemudian Einladung, undangan. Ya. Oke. Bagaimana kita menuliskan sebuah eh, surat? Benar. Supaya tidak lupa saya mau melihat catatan. I- Ini suratnya berarti berbentuk kertas ya, bukan email. Kalau email kita pelajari nanti dulu. Sekarang kita ke surat. Nah, di dalam surat kan pasti ada sebuah eh, kapan tanggal kita menulis surat itu dan di mana. Oke, kita berikan start di sini. Start, koma, datumnya. Lalu kita langsung pakai contoh aja ya.
Misalnya stadnya di mana nih? Frankfurt atau mana ya? Wien contohnya. Eh, Wo is Wien? Siapa yang tahu Wien itu di mana? Di Finlandia kan? Di mana? Di Swiss, Finlandia. Di Schweiz. Yang Swiss. Schweiz di Swiss. Jadi ibu kota Swiss itu Wien. Ya, Wien, Wina. Gitu. Oke. Datumnya hari ini. 25, ya, 25. September 24. Gut, kita harus ada start dan datumnya. Saya beri merah. Kemudian setelah itu harus ada pengantarnya, ada Liebe, order Liber. Kalau Liebe itu untuk yang perempuan. Kalau Liber untuk laki-laki, teman-teman. Misalkan Liebe Dinda, Liber Alfi, seperti itu. Oke, harus ada itu. Seperti dear ini tuh ke siapa. Kemudian koma, beri koma. Setelah koma tentu harus huruf kecil ya, bukan kapital. Ini harus diingat-ingat karena nanti misalkan kita menulis surat i ininya besar, kita akan disalahkan. Nah, setelah liber order liber, kita menggunakan sapaan gitu. Halo, order em, apa ya? Cruzy. Kita sudah mempelajari Cruzy kan kemarin? Cruzy itu sapaan untuk orang Jerman yang selatan ya, atau Österreich sepertinya Cruzy itu ya. Gitu, Cruzy. Nah, terserah ya. Kita pakai halo order Cruzy. Kemudian start datum. Nah, ini si kemudian isinya apa? Ini tentang em, suratnya tentang apa? Jadi isinya sudah kita bahas. Setelah halo, contohnya We Kids. Ini ceritanya saya menulis surat dengan teman saya. We Kids. Dan seterusnya ya. Oke. Setelah itu em, ini saya namai Start datum. Kemudian ini adalah Anrede. Anrede itu em, sapaan. Teman-teman. Anrede itu em, apa ya Anrede, teman-teman? Ditujukan untuk siapa gitu. Ya, ya, betul. Anrede sapaan. Kita sapa dulu orangnya. Kemudian, halo Cruzy, Kids itu adalah Einführungnya, jangan lupa. Einführung itu pembuka, salam pembukanya. Oke, kemudian di sini sudah masuk Inhalt atau isi. Isinya kalian mau ngomong apa? Mau mengundang atau mau em, bercerita gitu. Kemudian sudah isinya sekarang penutup. Penutup
Bisa menggunakan das ist alles von mir, alles von mir, atau em, ich muss. Nah, ini bisa digunakan ya. Ich muss jetzt auf aufhören tadi apa teman-teman? Aufhören, Ifra. berhenti. Good. Jetzt itu now ya. Saya harus em, sudahi ini. Saya harus berhenti gitu. Maksudnya berhenti menulis. Nah, bisa juga dengan schreib bitte bald. Bales ya segera gitu. Atau sag mir Bescheid. Ini Bescheid. Em, tolong katakan kamu datang atau enggak. Biasanya ini digunakan untuk ketika kita mengundang ya. Sag mir Bescheid. Kamu katakan nanti pastinya ya. Schreib mir bitte bald. Schreib mir bitte bald itu balas segera artinya. Nah, Schluss sudah. Sekarang Grus. Hmm, sap apa ya? Sapaan ya, Grus. Kita harus menyapa lagi. Itu bisa menggunakan herzliche Grüße. Grüße. Herzliche Grüße. Em, kemudian di bawahnya ada tanda tangannya. Tanda tangannya. Em, siapa namanya? Misalkan Adinda gitu. Ini Unterschrift namanya. Unterschrift itu tanda tangannya. Oke, untuk menulis surat seperti itu, teman-teman. Kemudian bedanya ketika menulis surat dan menulis email itu ada pada em, tanggalnya ya. Kalau misalkan menulis surat kan pasti kita harus tulis tanggalnya tanggal berapa. Sedangkan kalau misalkan email itu sudah otomatis kan. Nah, kalau ini adalah brief surat, kalau email kita perlu menuliskan an. An itu kepada siapa? Misalkan kepada Kak Aji. Font Kak Kak Dinda. Jadi an kemudian font gitu. Seperti itu, teman-teman. Ya, vielleicht habt ihr Frage? Ada pertanyaan mungkin? Nanti ketika hari Jumat itu em, tema dari menulis suratnya em, mungkin setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang suruh menceritakan tentang keluarganya atau menceritakan tentang Geburtstagnya, bagaimana, seperti itu. Jadi ringan-ringan saja topiknya. Tapi yang penting adalah em, susunan susunan dari suratnya itu sudah benar. Seperti itu. Oke, habt ihr Frage? Ada pertanyaan?
Noch nicht Frau from Ya, ini nanti bisa saya kirimkan atau bisa diakses di G Drive yang saya share kemarin ya. Oke, kita lanjutkan. Tinggal 15 menit sepertinya. Em, Pas ini. Nah, oke. Di sini ada informasi ya. Eine Mail schreiben. Menulis sebuah surat. Schreiben Sie in der Mail eine Anrede. Tulislah di dalam sebuah email itu Anrede-nya, sapaannya. Tadi kita sudah ada liebe Freunde atau liebe siapa, langsung namanya. Kemudian ada halo atau Grüezi atau Moin aus München gitu. Und einen Gruß dan sebuah em, Gruß sapaan di akhir surat ya, seperti tadi. Liebe Grüße atau viele Grüße atau herzliche Grüße. Itu sama saja. Jadi tinggal pilih. Nah, ini hanya em, peringatan saja. Oke. Ya, ini Aufgabennya kita disuruh untuk menulis sebuah email Einladung mengundang. Nah, sepertinya ada tema itu di Jumat besok. Jadi nanti entah siapa yang dapat tema Einladung. Oke. Ya, ini im Restaurant haben wir schon gemacht letzte Woche. Kita sudah melakukan ini di last week, di minggu lalu ya. Nah, ini tentang memesan atau membayar dan lain-lain. Oke, ini sepertinya kita lewatin saja. Nah, ini akan kita pelajari besok saja, karena ini adalah gramatik yang perlu waktu yang agak lama ya. Ini masih membahas tentang di Restaurant, in einem Restaurant. Jetzt, ini über eine Bestellung tentang sebuah em, pesanan atau kita memesan, cara memesannya. Kemarin kita sudah menggunakan ini sebenarnya, möchten. Ich möchte einen, em, ich möchte eine Cola. Saya ingin sebuah cola. Ketika kita memesan kemarin kan ke Alfie ya menjadi Kellner. Was möchten Sie bestellen? Apa yang ingin Anda pesan? Kemudian satu persatu mengatakan ich möchte eine Pizza. em, Kemudian ich möchte Croissant. Tuh. Kemudian ya dan seterusnya. Nah, ini sepertinya tambahan untuk variasi saja. Für mich, untukku, bitte please eine Pizza. Für mich bitte eine Pizza. Kalau aku, untuk saya, tolong sebuah pizza dong gitu. Nah, ini bisa digunakan ketika memesan ya. Karena kita sudah melakukan, kita lewati saja. Seharusnya ini malah lebih bagus karena ada Speisekarte. Speisekarte, what is Speisekarte, teman-teman? menu buku Menu. menu Frau. Betul. Em, Apa ya? Kartu menu sebenarnya, karte itu. Ya, buku menunya lah ya. Speisekarte. Nah, ini ada em, harganya. Nah, ini lebih bagus sebenarnya, tapi kita lewati saja. Nah, ini bezahlen im Restaurant. Das haben wir schon auch gemacht. Kita juga sudah melakukan ini. Nah, Entschuldigung, können wir bitte zahlen? Bisakah kita membayar atau kita langsung bezahlen bitte atau ich möchte bezahlen. Saya ingin membayar gitu kan. Nah, ini sudah kita pelajari ya.
Ini di sini ada informasi tentang Trinkgeld. Was is Trinkgeld kemarin? Tip, uang tip. Tip, uang tip. Genau. Memberikan tip. Nah, caranya adalah, misalkan harganya adalah 18,90 Euro. Das macht 18,90 Euro. 90, Entschuldigung. 18,90 Euro. Stimmt so. Gasnya bilang, tamunya bilang, stimmt so. Oke, gitu. Das macht, mana ini? Ya, gasnya langsung bilang, 19 euro gitu. Langsung bilang 19 euro nih. Gitu. Atau bisa juga machen Sie 19 Euro bitte. Machen Sie itu maksudnya make it, eh, jadikan 19 euro aja gitu. Danke. Nah, oke. Ini kita lewati saja. Und, hmm, nah, ini besok kita juga akan belajar tentang preteritum. Preteritum itu kalau dalam bahasa Inggris apa teman-teman? Yang lampau itu apa? Present, Pas. past, richtig. Past tense. Tapi past tense-nya hanya di untuk bab ini hanya di seputar haben, maaf, haben, have dan to be, ya. Ini masih perkenalan saja. Bagaimana past tense di dalam bahasa Jerman. Oke, nah, em, kurang 7 menit kita akan membicarakan rencana untuk materi besok ya. Besok kita akan mempelajari tentang em, personal pronomen. Personal pronomen kan kita sudah mempelajari ada ich, du, RZS, wir, dan lain-lain. Atau kata ganti. Itu kita sudah mempelajari. Nah, besok kita akan pelajari personal pronomen im akusatif. Ketika kata ganti itu em, dia berada di posisi objek. Nah, mungkin supaya mudah, saya berikan contoh dalam bahasa Inggris. Um, you, bentar. I see you dan you, you see me. Nah, kenapa ketika saya itu di posisi subjek itu I, sedangkan saya ketika di posisi objek itu jadi me. Nah, karena di sini saya itu posisinya sebagai objek, teman-teman. Nah, dalam bahasa Jerman juga nanti ada seperti ini. Ada I ketika subjek, nah ketika objek jadi me, gitu. Nah, besok kita akan mempelajari tentang hal itu. Kemudian, itu namanya personal pronomen im akusatif. Di posisi akusatif atau di posisi objek. Kita akan pelajari besok ini. Kemudian, past tense tentang haben dan sein. Have dan to be. Oke. Kemudian, kita juga akan mempelajari tentang tips-tips bagaimana cara menemukan informasi penting dalam sebuah teks. Nah, tadi kan PR-nya adalah di Deutsche Abrahallo itu ya, tentang Trennbar untuk latihan. Nah, PR juga teks ini silahkan coba dipahami. Coba jangan menggunakan kamus dulu ya. Jadi coba kita lihat konteksnya supaya em, kita tidak bergantung ke kamus dulu gitu.
Oke, besok kita akan pelajari itu. Kemudian em, ya informasi di dalam radio kita besok akan mendengarkan. Hören. Kita hören. Kemudian fertig, selesai. Ya, eine Einladung schreiben haben wir schon gelernt. Kita sudah mempelajari tentang itu. Essen und Getränke bestellen und bezahlen juga sudah. Kemudian Ereignis sprechen ini belum karena perlu kita pelajari tentang past tense ya atau Präteritum. Kemudian Ordinalzahlen em, angka bertingkat juga sudah kita pelajari. Trend sudah. Nah, besok kita akan pelajari ini. Preteritum, personal pronomen im akusatif. Kemudian kalau sudah, kita akan ke bab selanjutnya, yaitu bab 7. Oke, bab 7 tentang Arbeitsalltag. Ya, sebenarnya em, kita kan sudah di pertemuan ke-12 ya. Total pertemuan kita itu ada 20. Jadi, em, kita tersisa 8 pertemuan. Jadi setidaknya satu pertemuan itu kita membahas satu kapitel. Sebenarnya memang kita agak lama, tapi sepertinya di akhir-akhir kapitel, kalau kita sudah familiar dengan konsep bahasa Jerman, itu kita akan lebih cepat, teman-teman. Oke, habt ihr vielleicht Frage für nächste Thema oder nächste Material? Ada pertanyaan? Ich frage Frau. Ya, Berarti itu hari Jumat eh, ujiannya itu langsung ya, real time gitu. iya betul. Langsung bikin, Mm-mm. nggak bikin sebelumnya kan. Jangan. Nanti saya beri tema masing-masing. Kemudian kalau yang fantasi familia itu nanti saya beri poin-poin yang perlu dibahas dalam mendeskripsikan keluarga gitu. Oke, noch Frage? Pertanyaan lain? Saya Frau, tapi ini luar topik sih Frau. Saya mau mikir aja kalau yang kita pelajarin selama 20 hari ini Hmm. itu tuh kategori bahasa Jerman levelnya A1.1, A1.2 atau udah sampai A2 Frau? A1, A1.2, A1.1 sampai A1.2. Kita sudah A1.2. Kalau 12 kapitel ya. Nah, nanti informasi yang saya dapatkan setelah 20 20 pertemuan ini nanti kalian akan diuji oleh Herr Kons. Herr Konstantin itu biasanya yang bagian menguji ya. Nanti tentang em, A1 gitu. Nanti setelah kita pelajari semuanya sampai kapitel 12, saya berikan contoh-contoh soal ujian A1 gitu. Yang uji orang Jerman asli Frau. Herkons itu lama di Jerman, jadi em, S2 di Jerman, S1 dan S2 gitu. Itu konsepnya kalau nggak lulus gimana? Oh, nggak lulus Gimana mengulang. aja kali, Pak? Entah ya, entah mengulang atau ujian bersama Herkons lagi. Saya juga kurang tahu tentang itu. Berarti atur atur jadwal lagi atau